আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। আমরা মদিনার জিনপল্লী জিন পাহাড়ের সীমানায় প্রবেশ করলাম। জিন পাহাড়ের আশেপাশের পাহাড়গুলো কালো কালো এবং এটা অনেক শুনেছি পাহাড় এটা সম্পর্কে, জন্য দেখতে আসে, কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসলাম আর কি পাহাড়টা জিনপল্লী। আসলে এখানে কোনো জিনদের কোনো বসবাস নাই। জায়গাটার একটা রহস্য হলো যে ঢালু থেকে কোনো কিছু জিনিস উপরের দিকে উঠে যায়, নিচু জায়গা থেকে উপরের দিকে উঠে যায় এবং গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করলেও আগের মতো গতিতেই চলে যায়। আমার এটা সত্য না মিথ্যা, এটা আমি দেখতেই আসলাম আর এটার রহস্যটা কি। একটা জিনিস শুধু হলো পাহাড় টানলে তো নিচে জায়গাটা ওখান থেকে পড়ে গিয়ে ওদের আলাদা মাটি বরাদ করা লাগে। আর পাথর তো ওদের আছেই। उधर ऊँट है, ऊँट সর্বোপরি হলো সততা। ऊँट नहीं ये वादी जिन लिखा है, वादी जिन लिखा है वादी जिन लिखा। तो ये लोकेशन क्या है لا التزم بحزام الأنام। हाँ सदीक, इधर से मुमकिन शुरू हुआ है। तुम इससे पहले नहीं आया? आया एक बार पहले, बहुत पहले आया मैं। ये लोकल काम नहीं करता, ऐसे पहाड़ है, पहाड़ के नीचे है। अच्छा, वो मैं लोकेशन लगाया, वो इधर ही लेके आया। तुम इससे पहले नहीं आए इधर में? एक बार बहुत पहले आया एक बार। एक बार आया तो किधर से शुरू हुआ वो यार मैं तो लोकेशन लगा के आया एक बार, आज ही लोकेशन लगाया। दुकान पड़ा से तो बिस्सुरातिल मुहद्ददा, तो इधर से तो जोर से चलाना करते हैं। পাথর কিনতে হয় ভাড় কিনে নিলে একবারে আমাদের পাথর আছে তো, সিলেটের ওই অঞ্চল থেকে পাথর বেরিয়ে দেশে মাটি ছিল গরমে। ये हाफिज আলাল মানাত, ये पहाड़ है। এসব পাহাড়। हाँ, ये वादी। আচ্ছা ভাই, এখানেই বলতেছি যে এগুলোই সেই পাহাড়, বুঝছেন? এটাই সেই জিনপল্লী। ইনতাবি আমামাকা দাওয়া। रश नहीं है, तो बहुत रश है। अल्लाह लोग लेट आते हैं। ये दिन पहाड़ है। এই এই আখের হওয়া। हाँ, ये आखिर है बस।
इसके बाद की तो रोड नहीं ना? नहीं नहीं, ये आखिर है ना, अच्छा, यही इधर बात में है। 10 মিনিট रुको। मुश्किल नहीं है बेटा। আচ্ছা, এখানে 10 মিনিট আমরা নামি। হ্যাঁ, आप नहीं मैं तो देखिए, এটাই সিজিন পাহাড়। तो कोई तो तुम तो नहीं देखा जो गाड़ी बंद करने के बाद? वो ये रोड है, आते हुए जाते हुए जिधर बंद करो उधर ही है। वो जो खाने का भाई मैं नहीं